हुज़ैफ़ा इब्न यमान राज़दार रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 1 राज़दार रसूल है। अगला सवाल है कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान के पास राज कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़जाने का नक्शा उनके हवाले किया है उम्मत को बताने के लिए कि जब उम्मत में भूख पड़ जाएगी तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान से वो नक्शा ले लेना, फलां जगह सोने की कान निकल आएगी तो ले लेना, कोई हीरे की कान। ये दूसरा सवाल है ना सर, वो सही मुस्लिम में मौजूद है। तो अड़ियाँ गल्ला होंगी ने बुजुर्गों ने फरमाया है, उलमा फरमाते हैं, मुफ्ती साहब का फतवा है, हमारी बातें बुखारी मुस्लिम में होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं। फी असहाबी, मेरे असहाबा में 12 मुनाफिक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस अंदाज से कौन बात करेगा? सहाबा का मुहिब बात करेगा या दुश्मन सहाबा राफजी? जिस अंदाज से बात कर रहा है आपको मालूम हो रहा है कि पक्का राफजी है। मेरे सहाबा में हुजूर ने फरमाया कि 12 मुनाफिक होंगे। और किस तरह हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात बयान कर रहा है। और मेरे सहाबा फ़ी असहाबी, मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। देखिए ये क्या कह रहा है और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये राफजी है और पक्का राफजी है। लो जी, केड़ी दूर दी गल है, मुस्लिम शरीफ पे ही है। एक अंदर से दिखाएं फिर बाहर वाला भी हिस्सा दिखा देंगे। फिलहाल तो इसको आयरस को डाउन करके ये वाली हदीस दिखाएं 7035 जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी अस्हाबी 12 मुनाफिका, मेरे असहाब में 12 हैं मुनाफिक। ये फी असहाबी के अल्फाज हैं। उनमें से 8 ऐसे हैं जिनको दुबैला फोड़ा काफी हो जाएगा। यानी उन 12 मुनाफिकीन में से उनकी निशानी ये है कि उनमें से 8 जो हैं वो दुबैला फोड़े के निकलने से मरेंगे। जी दोस्तों, आपने सुना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में कि दुबैला फोड़ा निकलेगा, मेरे असहाबा में से 12 मुनाफिक होंगे। सबसे पहले आप देखें इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को लिया है 7035 जो उसने बताई है, और ये सिफ़ातुल मुनाफिकीन का बाब है। इमाम मुस्लिम ने बताया कि इसमें जो हदीसें बयान की जा रही हैं वो मुनाफिकीन के बारे में है, और ये कह रहा मेरे सहाबा के बारे में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, आपने सुन के आपको कैसा लग रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा मुनाफिक हैं, या जो दिन के दिलों में निफाक था वो मुनाफिक थे? कुरान पाक की आयत का होता है शान नुज़ूल और अहादीस का होता है शान वरूद। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मुनाफिकों ने आपस में, एक टोली थी मुनाफिकों की, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अक़बा की घाटी से गुजरेंगे तो हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे। रात के अंधेरे में आपको पकड़ के ले जाएंगे और बाहर जाके नऊज़ बिल्लाह आपको कत्ल कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये अक़बा की घाटी थी। वो मुनाफिक थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए उन्होंने तैयारी की थी कि हम उनको कत्ल करेंगे। उनके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साहब यानी मेरे साथी। तो ऐसा कोई सहाबी हो सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करे? तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने बताया वही के ज़रिए कि इस तरह कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि अक़बा की घाटी से नहीं बल्कि दूसरे वसी मैदान की तरफ से आपने जाना है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत हुज़ैफ़ा और एक दो सहाबी उसी घाटी से गए। आगे देखा कि वही मुनाफिक आ रहे हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके जानवरों और सवारियों को मारो, भगाओ। तो आप उन्हें मारते थे, भगाते थे और कहते थे अल्लाह के दुश्मनों, मुनाफिकों, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़ी असहाबी, मेरे सहाबा यानी मेरे साथियों। सहाबा तो हो ही नहीं सकते ना हुजूर के ऐसे जो आपके दुश्मन हो। मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं। फ़ी असहाबी, मेरे सहाबा नहीं, लफ्ज़ इसका माना होगा साथी, क्योंकि आपके साथ आ रहे थे वापस। मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं।
और उनको आपने बद्दुआ दी कि उनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। यानी ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ दी, उन मुनाफिकों को। और आप पढ़ के देख लें, आप 7035, 36, 37 आगे हदीसें आपको नजर आएंगी। बल्कि एक शख्स की लड़ाई हुई हजरत हुज़ैफा से, अहले अकबा में से था। उन मुनाफिकों का जो गिरोह था उनका नाम ही पड़ गया अहले अकबा। तो उनमें से एक शख्स था, उनकी लड़ाई हुई तो हजरत हुज़ैफा से उसने पूछा कि मैं किन में से हूँ, तो आपने फरमाया तू उन्हीं में से होगा। आप पढ़ के देखें, इसी जो हदीस है 7035 के नीचे 36, 37 आपको मालूम हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों के बारे में ये बात फरमाई है। और ये यानी किस तरह बता रहा है कि मेरे साहबा यानी हुजूर के यानी जो परवाने हैं जो हुजूर के हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दीवाने हैं उनकी तरफ ये इशारे कर रहा है। मेरे साहबा किसको राजी कर रहा है? और मैं आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फी असहाबी, मेरे सहाबा में से, ठीक है, 12 मुनाफिक होंगे। और कितने होंगे? 12 मुनाफिक, उनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अहादीस में जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के बारे में असहाबी फरमाते तो ये असहाबी वो सहाबी नहीं बल्कि साथी का माना होता है, कुरान में भी और हदीस में भी। आपको दिखाता हूं मैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 2449, 4229। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जियर्राना के मकाम पर थे जब हुनैन से वापस हुए, और माल गनीमत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो तकसीम कर रहे थे। तो एक शख्स आया जिसका दूसरी हदीस में नाम आता है जुल खुवैसरा। उसने कहा, या मोहम्मद इअदिल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरी बर्बादी हो, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो फिर कौन अदल करेगा, तू बर्बाद हो। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ तशरीफ फरमाते। हदीस नंबर 2449 और इसका दूसरा नंबर है 1063। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें मैं इस मुनाफिक को कत्ल कर दूं। फ़अक़्तुल हाज़िल मुनाफिक, इस मुनाफिक को मैं कत्ल कर दूं जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहा है कि अदल कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, मआदल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन यतहद्दसन्नासु अन्नी अक़्तुलु असहाबी, लोग ये बातें करेंगे कि मैं अपने असहाबी, अपने साथियों को कत्ल कर रहा हूं। ये देखिए लफ्ज़ असहाबी, अन्नी अक़्तुलु असहाबी, लोग ये बातें करेंगे कि मैं अपने साथी को कत्ल कर रहा हूं। तो क्या आप ये कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाए मैं अपने सहाबी को कत्ल कर रहा हूं? नहीं, बल्कि मैं अपने साथी को कत्ल कर रहा हूं। और अगला जुमला वजाद कर रहा है, या असहाबी का माना साथी है, सिर्फ साथी, वो सहाबी नहीं, परवाना नहीं, सिर्फ साथी। देखें अल्लाह की पनाह, लोग ये बातें करेंगे कि अन्नी अक़्तुल असहाबी, मैं अपने साथी को कत्ल कर रहा हूं। इन हादा, बेशक ये शख्स जुल खुवैसरा, व असहाबहु, और इसके साथी, असहाब आ गया ना, तो जुल खुवैसरा के सहाबी तो नहीं थे ना, साथी थे। तो यहां लफ्ज आया असहाबी, मेरे साथी, इन हाजा व असहाब, ये और इसके साथी, यहां लफ्ज सिर्फ साथी जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, सिर्फ साथी, उसके अलावा और इसका कोई माना नहीं। जो ये धोखा दे रहा है, ये किसको खुश कर रहा है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में। ये मुनाफिक है जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाया मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक होंगे। और ये बार बार कहेगा मेरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे असहाबा में से, मेरे असहाब में से नहीं, मेरे साथियों में से जो मेरे साथ रह रहे हैं, परवाने नहीं, जो मेरे साथ रह रहे हैं, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिन्होंने ये जो है वो इरादा किया है, बल्कि जाल बिछाया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए। तो उनमें से 12 मुनाफिक हैं और 12 में से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुरान पाक से कि साहिब का माना साथी होता है। जब मुनाफिक के बारे में आ जाए और या काफिर के बारे में आ जाए, साहब का माना आता है साथी होता है, सहाबी वाला माना हरगिज नहीं लिया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। कसम उस ताबिंदा सितारे की जब वो नीचे उतरा,
मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा ये साथी न राह हक से भटका और न बहका। मा दल्ला साहिबुकुम, तुम्हारा ये साथी, ये किसको कहा जा रहा है? मा दल्ला साहिबुकुम, तुम्हारा साथी, कुफार कुरैश को कहा जा रहा है। साहिबुकुम, तुम्हारा साथी, तुम्हारा रफीक, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बहके ना राह से हटे हैं। वो किस तरह? कुफार कुरैश कहते थे कि आपने अपना आबाई दीन छोड़ दिए, आप गुमराह हो गए हैं, आप बेदीन हो गए, आप बहक गए हैं। तो अल्लाह फरमाते तो साहिबुकुम, तुम्हारा साथी। साहिब अगर ये माना मिर्जा वाला किया जाए, नौज़ुबिल्लाह, क्या हो गया कि हुजूर उनके सहाबी हैं कुफार के। साहिब माना साथी जब कुफार के बारे में आएगा, मैं आपको सामने किताब दिखा रहा हूँ, ये अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की ये तफसीर है। उन्होंने अरबी में इसका किया, मादल्ला साहिबुकुम वज़ालिका अन्न कुरैशन क़ालू लहू क़द तरक्त दीन आबा का। कुफार कुरैश कहते थे कि आपने अपने आबा का दीन तरक कर दिया है। व खरजत मिनत तरीक़ी, और आप उस राह हक से भटक गए हैं। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा करते थे। और अगली तफसीर है वो भी इब्न अबी ज़मीनीन की, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे मा दल्ला, अल्लाह फरमाते ये तुम्हारा ये नहीं गुमराह हुए। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यक़ूलुहु लिल मुशरिकीन, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात मुशरिकीन कहा करते थे कि आप बहक गए हैं। अब अगली तफसीर भी देखें, तफसीर बेज़ावी जो मशहूर तफसीर है वो क्या है? मा दल्ला साहिबुकुम, तुम्हारा साथी जो है, साहिब का माना किया जाएगा साथी। जैसे असहाबी, साहिब एक माना में आता है, तो अगर ये कहेंगे साहिबुकुम, तुम्हारा सहाबी, एक माना बन सकता है, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे हम, क्योंकि कुफ्फार की बात हो रही है। जब मुनाफिक की बात होगी, कुफ्फार की बात होगी, साहिब असहाबी का माना वो सहाबी नहीं लेंगे, बल्कि लुग़वी माना लेंगे, साथी। मा दल्ला साहिबुकुम, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मा आदला, नहीं भटके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनित तरीक़िल मुस्तकीम, सीधे रास्ते से। इमाम बेज़ावी फरमाते हैं वल खिताब लिल कुरैश, ये खिताब कुरैश के लिए, कुम साहिबुकुम, तुम्हारा साथी। यानी यहाँ से क्या मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाए साहिबुकुम, तुम्हारा साथी, कुफ्फार से कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला। तो अगर ये कहता है, जवाब क्या देगा? जी हुजूर ने खुद फरमाया इन असहाबी या फी असहाबी, मेरे सहाबा में से, तो हम तो माना लेंगे ना मेरे आपके सहाबा में से। भाई सहाबी का माना आप साथी करेंगे, अगर आप साथी नहीं करेंगे फिर यहाँ भी माना करें साहिबुकुम, तो हुजूर क्या उनके नौज़ुबिल्लाह सहाबी थे? उन कुफार कुरैश के माना करना पड़ेगा आपको साथी, सिर्फ साथी जो आपके साथ रहते। जैसे कुरैश आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, तो अल्लाह ने फरमाया साहिबुकुम। इसी तरह मुनाफिक भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, साथ आते थे, जाते थे, जंगों में जाते थे, जंग से वापस आ रहे हैं, ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे हैं। उन्होंने ये प्लान किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह शहीद करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बता दिया कि ये इस तरह की सोच रहे हैं। तो अल्लाह ने अपने महबूब को आगाह किया, और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनमें से, ये जो टोला है, इनका नाम ही रखा गया अहले अक़बा। आप हदीस पढ़ें, मुस्लिम शरीफ में 7036-37 पढ़ें कि इनका नाम ही रखा गया अहले अक़बा। ये मुनाफिक एक ग्रोह था, उसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा को उसी वक्त फरमाया कि ये जो ग्रोह है 12 का ग्रोह था, या कुछ कम ज़्यादा थे, इससे 12 से ज़्यादा भी थे। एक हदीस में 14 का भी जिक्र आता है, 15 का भी जिक्र आता है, लेकिन इस हदीस में हुज़ूर ने फरमाया ये 12 मुनाफिक हैं, उनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कहते हैं शान वरूद, यानी शान नुज़ूल होता है कुरान पाक की आयत का, और शान वरूद होता है हदीस में जब आप फरमाएं। तो ये मुनाफिक थे जिनको आपने फरमाया हमारे साथियों में से। और आप पढ़ेंगे इसी जो मुस्लिम शरीफ में अगली हदीस में आता है कि फी उम्मती, मेरी उम्मत में से जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, 12 वो मुनाफिक होंगे मेरी उम्मत में। ये आपको मैं दोबारा वो हदीस दिखाना चाहता हूं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत में, ये मेरी उम्मत के अल्फाज हैं, 7036 नंबर में है, फी उम्मती, मेरी उम्मत में इसना आशरा मुनाफिकन, 12 मुनाफिक होंगे, ला यदखुल जन्नत, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो वाज़े हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के बारे में कहा है, और इस राफजी ने किस तरह अटैक किया सहाबा पर, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परवानों पर। हालांकि बात पक्की हो रही है मुनाफिकों के बारे में, और कुरान पाक में सूरह अल मुनाफिकून पढ़ के देखें, इदा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह,
آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں۔ یہ ساری باتیں منافقوں کے بارے میں آ رہی ہے، اور یہ مکار، فراڈیا، رافضی صحابہ کی طرف یہ اشارے کر رہا ہے کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق، جب منافق ہوں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہیں رہے، آپ نے صرف آپ نے اصحابی ساتھی کا ذکر کیا، جیسے میں مسلم سے میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب منافقوں کے بارے فرماتے ہیں 24-49 اصحابی یعنی ساتھی، ذوالخویسرہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا ساتھی، 24-49 نمبر حدیث مسلم میں فرمایا لوگ کہیں گے کہ نبی اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہے، اور فرمایا ان ھذا و اصحابہ، یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو یہ کس کو فرمایا میرے ساتھی؟ اس ذوالخویسرہ جو پکا جہنمی، جو گستاخ ہے، تو کیا جو گستاخ ہوں گے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو سکتے ہیں؟ یار کیسی باتیں کر رہا ہے، آگے دیکھیے مکار کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں، یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی، ان کو کہے کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے۔ تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی، عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھے ہے، جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے۔ یہ جو حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، اس میں آپ اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں۔ جی آپ ہی بتا دیں کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے نکلی ہے، کسی حدیث میں آپ بتا دیں، یعنی منافقوں کا ذکر کر کے صحابی کا ذکر کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں پھوڑے نکلیں گے، کہتے ہیں جا کے آپ دیوبند سے پوچھ لیں، اہل حدیث سے پوچھ لیں، یہ اس کا گھٹیا پن ہے، یہ اس کا فراڈ ہے، یہ چالاکی ہے، کبھی یہ بریلوی اور دیوبند ملا لیتا ہے، ان سے پوچھیں، کبھی اہل حدیث اور دیوبند ملا لیتا ہے، اس سے پوچھیں تاکہ تھوڑا بریلوی خوش ہو جائیں، اور کبھی اہل حدیث کا نام چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کا فراڈ ہے، آپ سارے سمجھیں اس فراڈ کو۔ کسی بھی دیوبند کے کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، اہل حدیث کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کون سے صحابی، بتائیں آپ، مرزا صاحب آپ بتائیں، جھوٹے مکار، یہ منافق تھے، اور کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ وہ جو صحابی وہ اس مطلب بیماری سے نعوذ باللہ مرے ہوں یا اللہ کو پیارے ہوں۔ اتنا بڑا مکار، اس طرح کے منہ پھاڑ کے باتیں کرنا، یہ اس صدی کا بڑا مکار، جھوٹا فراڈی، یہ صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے جو منافقین کے بارے میں ہے۔ مزید آگے دیکھیں یہ مکار کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ یہاں پہ بتاؤں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانوں گا، وہاں پہ بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا۔ اور ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی، ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے، صحابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا، وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے، صحابی ہوتا ہے۔ جی دوستو آپ نے سنا اور دیکھا، جس بندے کو صحابی کی تعریف کا علم نہیں ہے، پہلے تو ہم اس بات پر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ حوض کوثر پر میرے صحابی آئیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ فرشتے بتائیں گے کہ یہ لوگ اپنی پیٹھوں کے بل الٹے پیر دین سے پلٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 65-85، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ میرے صحابی، اب یہ بات یہاں وہی آئے گی، میرے صحابی میرے ساتھی ہوں گے جو بعد میں بددین ہو گئے۔ تو بے دین جو آدمی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صحابی ہو سکتا ہے، جو آپ کی دیوانے وہ ہو سکتا ہے، یہ وہ منافق تھے جو مرتد ہو گئے بعد میں، ان کو یہ صحابی صحابی کر رہا ہے۔ یعنی کتنا بڑا یہ مکار ہے، فراڈیہ ہے، کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد انہوں نے دین بدل لیا، جو مرتد ہو گئے، اور کہتا ہے صحابی کی ڈیفینیشن، بھائی صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دوستو صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں، جب آپ اس دنیا میں تشریف فرماتے ہیں اور ایمان کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا ہو، یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف ہے کہ ایمان لایا آپ کو دیکھ کے جب آپ زندہ تھے، اور
ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو تو وہ صحابی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے حضور کو حضور کے زمانے میں دیکھا وہ صحابی ہے۔ بھئی حضور کو دیکھا اتنی بات، اگلی آدھی بات رہتی ہے کہ مرا بھی دین پر ہو، تو ایسے بہت سارے جو بد دین مر گئے، بے دین مر گئے، وہ صحابی ہوں گے؟ ہرگز صحابی نہیں ہوں گے۔ یعنی کتنا جاہل ان پڑھ ہے کہ صحابی کی تعریف کو کیسے بدل رہا ہے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو کتنا یہ گمراہ کر رہا ہے۔ صحابی کی تعریف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کے حیات میں ایمان لایا ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، وہ صحابی ہے۔ پھر اب یہاں بات جو آئی، حضور فرمایا میرے بعد وہ مرتد ہو گئے، تو یہ صحابی تو ہوئے نہیں نا، یہ صرف آپ کے ساتھی تھے، صرف ساتھی، پروانے نہیں۔ وہ صحابی وہ جو عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اور وہ پروانے نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، وہ نہیں، یہ وہ مرتد منافق تھے جو صرف آپ کے ساتھ رہتے تھے لالچ کی خاطر۔ بعد میں انہوں نے دین بدل لیا۔ حدیث شریف 6585 بخاری میں دیکھ لیں کہ حضور فرماتے بعد میں انہوں نے دین بدل لیا، مرتد ہو گئے۔ اور اس نے بھی بتایا عبداللہ بن عباس کا قول کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ جب وہ مرتد ہو گئے تو کیا کوئی آدمی ان کو آج صحابی کہے گا؟ کتنا بڑا فراڈ ہے یہ، عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا یہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ ادھر ذوالخویسرہ کو حضور نے فرمایا میرے صحابی، تو وہ لفظ ہی ہوگا کیونکہ وہ گستاخ ہے۔ گستاخ کو ہم وہ ابو بکر والا درجہ نہیں دیں گے، وہ صحابی پروانوں والا درجہ نہیں دیں گے، وہ دیواروں والا درجہ نہیں دیں گے، صرف کہیں گے کہ حضور کا ایک ساتھی تھا، آپ کے ساتھ آیا تھا، صحابی بھی نہیں، صرف ساتھ۔ صحابی کا معنی یہاں ساتھ والا ہوگا، کیونکہ جو مرتد ہو گیا وہ کیسے مسلمان ہوگا، وہ کیسے صحابی ہوگا؟ اور اب آخر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فراڈ کر رہا ہے، یہ جذباتی بات کر رہا ہے حضرت حذیفہ کے بارے میں، تھوڑا سا وہ دیکھ لیں، پھر میں اس کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 1 رازدار رسول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس راز کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑ جائے گی تو حذیفہ ابن یمان سے وہ نقشہ لے لینا، فلاں جگہ سونے کی کان نکل آئے گی تو لے لینا، کوئی ہیرے کی کان؟ یہ دوسرا سوال ہے نا سر، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اڑیاں گلاں ہوندیاں نے، بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، فی اصحابی، میرے اصحابہ میں 12 منافق ہیں۔ جی دوستو، آپ نے سنا اور دیکھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کر رہا ہے، کس طرح کی بات کر رہا ہے، حالانکہ صرف وہ 12 منافقین کا ذکر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، یہ صرف اس لیے صاحب سر رسول نہیں ہے، بلکہ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ اس نے جو بتایا، جس طرح عوام کو گھمانے کی کوشش کی کہ صرف اس لیے صاحب سر رسول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں کہ آپ ان منافقین کے نام جانتے تھے جن کو یہ صحابی بھی کہہ رہا ہے، حالانکہ یہاں تک بات نہیں ہے۔ بخاری شریف آپ پڑھ لیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے صحابہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، مخافت ان یدرکنی، اس خوف سے کہ وہ فتنے مجھے نہ پہنچیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، تو اس لیے بھی صاحب سر رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جو رازدار ہیں، کہ فتنوں کے بارے میں جتنی باتیں ہیں وہ حضرت حذیفہ جانتے ہیں۔ صرف یہ بات نہیں، اس نے سارا اس بات پر گھما کے لایا ہے، فی صحابی، میرے صحابہ، نعوذ باللہ۔ اب اگلی حدیث دیکھیں، 7000، یہ پچھلی حدیث تھی 7084، اگلی حدیث ہے 7096، یہ بھی بخاری سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ایکم یحفظ قول النبی فی الفتنۃ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کس کو پتہ ہے، کس کو یاد ہے فتنوں کے بارے میں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کا فتنہ اس کے مال میں ہے، اس کے جان میں، اس کے اولاد میں، اس کے پڑوسی میں ہے، اور نماز پڑھے گا، صدقہ کرے گا تو اس کی جو فتنہ وہ دور ہو جائے گا، اس کا جو گناہ وہ دور ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ جسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، اس بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ان فتنوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرف آئیں گے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں لیس علیک من باس یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے،
आप उन फितनों में नहीं पड़ेंगे। इन्ना बैनका व बैना बाबन मुगलकन, आप और उन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आ युकसरुल बाब अम युफ्तहु, वो बाब, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा? हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि ला बल युकसरो, मैंने कहा वो तोड़ दिया जाएगा। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होंगे, उसके बाद फितनों का ज़ूर होगा। फिर आगे जो रावी पूछते हैं हज़रत हुज़ैफा से कि क्या हज़रत उमर को पता था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा? तो हज़रत हुज़ैफा कहते हैं इस तरह उमर को पता था जैसे दिन के बाद रात आती है कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा और मेरे बाद फितने नमूदार होंगे। तो यहाँ इस हदीस से पता चला कि फितनों का इल्म भी उन्हें था, जो शर आएंगे उनका जो इल्म उन्हें था, अल्लाह के नबी ने बताया था। तो ये सिर्फ ये 12 मुनाफिकों की बात नहीं बताई थी उन्होंने। कितना बड़ा ये राफजी है, किस अंदाज से इसने बात की। आपको इल्म हो गया होगा कि सहाबा के बारे में किस तरह इसने घटिया हरकत की। आपने खुद फरमाया फी असहाबी मुनाफिक, मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं। और मैंने आपको शान वरूद भी बताया कि अहले अकबा, अकबा की घाटी के करीब मुनाफिकों का एक टोला था, उसने ये इरादा किया कि आपको नुकसान पहुंचा, बल्कि आपको उठा के आपको शहीद कर दें। अल्लाह ने अपने महबूब को आगाह किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि दूसरी तरफ आए। आप वहीं से गए और मुनाफिक सामने आए। हज़रत हुज़ैफा को हुज़ूर ने फरमाया इनको हटाओ। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं जिनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। मेरे असहाब परवानों में नहीं, मेरे साथी जो साथ आए हैं। और मैंने आपको 24-49 नंबर आपको बताई मुस्लिम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्ख़ुवैसरा के बारे में भी असहाबी का जिक्र फरमाया है। साथी होगा, ज़ुल्ख़ुवैसरा को कोई कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी? हरगिज़ नहीं कहेगा। और जहाँ तक इसने ढोंग रचाया कि इनसे जाके पूछें, जो जिनको नहीं पता होगा तो वो तो कहेंगे हाँ ये हदीस, भाई ये मुनाफिकों के बारे में आप पढ़े मुस्लिम, ये सिफातुल मुनाफिकीन का बाब है, ये सहाबा के फजाइल का बाब नहीं, ये सहाबा का जिक्र ही नहीं, यहाँ ये उन मुनाफिकीन का जिक्र है। और अहले इल्म से पूछेंगे तो आप उनकी यूं बात से निकल जाएंगी, यार ये इसका अंदाज है, सिर्फ धोखा है। मिर्जा आपको चैलेंज करता हूँ, आप बता दें उनके नाम। कभी नहीं बता सकते, नाम है ही नहीं। वो मुनाफिक थे, बाद में मर गए। किसी सहाबी को ऐसी बीमारी नहीं लायक हुई। इतना बड़ा फिराडिया है दोस्तों। आपको मालूम हो गया होगा कि इस सदी का सबसे बड़ा मक्कार झूठा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।